شاہ صاحب سے مشاورت ہوگی کہ بھی وہ اس اسٹیج کو وہاں کے انہوں نے یہاں بنایا، ہم ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اسٹیج سجایا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، شکیب صاحب کے تعلق سے جہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہ سمجھ بالکل زیادہ ہے، ہر ایک کی یہ تاثرات ہیں کہ میری بڑی ان سے غربت ہے، اور بلا شبہ یہ دعویٰ کرنے میں میں بھی ہوں شامل کہ بغیر کسی بعض دفعہ تو بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے جب حیدرآباد میں ہوتے ہیں ہم ٹکٹ چلے جاتے ہیں، مگر پوری پیشانی سے جو ہمارے سر پار کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی بغیر اپوائنٹمنٹ کے تم آ گئے، ایسا نہیں، بلکہ بہت ہی کھلے دل کے ساتھ ایسا جانے والوں میں میرے دوست میر ایوب علی خان صاحب کی یہاں تشریف فرما ہیں اور دیگر حضرات کی شکیب صاحب کے سے استفادہ کرتے، بعض دفعہ ایک دو بجے تک رات میں جو ہے اسے گفتگو ہوتی، اور خاص بات یہ تھی کہ جب وہ مصافحہ کرتے تو آج اس وقت تک نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ دوسرا شخص اپنا ہاتھ ہٹاتا، اس سے وہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی محبت سے، کتنی اپنی رفاقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب کہ آنے والا ملاقات، اور اس کے کلام کو، اس کے جو بھی گفتگو ہوگی پوری توجہ کے ساتھ اسے سننا، ایسا نہیں کہ بھائی بیزاری کے ساتھ یہ بات۔ اور دوسری میرے سے ان کی جو وابستگی ہے، میں کوئی 17 یا 18 برس کا تھا، وہ اتفاق سے ہمارے ماموں کے بھی وہ کلاس میٹ ہوا کرتے تھے، تو وہ ابتدائی ملاقات نہیں تھی، لیکن سب سے پہلی ملاقات جس طرح کی سرکل تعمیری ملت اور اخبار گریبی کے معتمر کی حیثیت سے میں نے سب سے پہلے ضیاء الدین احمد شکیب مظلوم کو مدعو کیا، اور وہ سید خلیل حسین صاحب کی صدارت میں جاری جلسہ تھا، اس میں وہ اور پروفیسر صلاح الدین، پروفیسر سراج الدین ایسے تھے لوگوں کے ساتھ شکیب صاحب بھی رسالہ کیا کرنا، اور اس محبت کے ساتھ ساتھ آپ تحقیق کا کام اور اگر اپنی معلومات علمی فراہم کر دیں تو ساتھ ساتھ جو ہے اپنے شخصی جو معلومات اس کے بارے میں بھی پوچھتے تھے کہ والدین کیسے ہیں، اور اگر گفتگو کے دوران پوری اجازت تھی کہ ہم جو ہے ہلکی پھلکی جو ہے کچھ تنقید کرتے کہ اللہ سے اتفاق نہیں کرتے تو بھی برا نہیں مانتے، اور یہ جو ہے وہ ہم کو بالکل ایسا لگتا کہ کیونکہ سفر میں ساتھ رہ کر ہم جو ہے محسوس کرتے تھے کہ وہ کتنا جو ہے ہر ایک سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب اپنی پروفیشنل لائف کے علاوہ انہوں نے بہت ہی وہ خاموش فلنتھراپسٹ تھے، وہ اکثر لوگوں کی ایسی مدد کرتے تھے، ایسے اداروں کی مدد کرتے تھے کہ جس کا عوام کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ ان کی جو ایثار اور قربانی کی زندگی تھی اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ آپ زیادہ کیونکہ اور بھی بہت سارے مقررین ہیں، صرف الفاظ میں ہی میں اعتراض عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب وقار افریق ہاتھ شاہکار ساز۔ اس کی امیدیں کلی باقی وہ نوری نہاد، بندے مولا صفات ہر دو جہاں سے گڑی اس کا دل بے نیاز۔ اس کی امیدیں کلی اس کے مقاصد جلی، اس کی ادا بھی فریب، اس کی نگاہ بھی نواز، نرم دلی گفتگو گرم دلی جستجو، رزم ہو یا وزن ہو پاک دل و پاک باز۔ یہ تھی ضیاء الدین احمد شکیب کی شخصیت اور ڈاکٹر شمشاد حسین کی شخصیت کا مختصر میں نے آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ ان دو بزرگوں کی چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آج جو ادارے یہاں میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہمارے غلام اسلامی صاحب ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ سے جو شکیب
से हम उनके भी जज्बात का जिक्र करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आला ईद में उनको अल्लाह ताला जगह अता फरमाए। तो आप लोग दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब ज़ियाउद्दीन साहब ने और इस तरह सदर इजलास के उनके मुताबिक में तमाम मुखर्रीन से मुंतज़र हूँ कि वो क्योंकि मुखर्रीन की तादाद ज़्यादा है, कम से कम वक्त और तमाम करें। कोरोना के वजन नहीं था कोई उससे पहले, कोरोना के वजन नहीं था कोई उससे पहले, कोरोना के वजन के बाद नहीं है कोई। अब मैं मुंतज़र हूँ जनाब मोहम्मद रफ़ीउद्दीन खालिद जोर साहब से भी वो तशरीफ़ लाए और अपनी जनाब रफ़ीउद्दीन खालिद जैसा देखा वैसा पाया, मेरे ज़माने तारीखी से शकील साहब से नौबेलों के मुशायरे के मौके पर अपनी दुल्हन के साथ तशरीफ लाए थे और उन्होंने अपना कलाम भी सुनाया था। इनके कलाम में नज़ाकत और दिलकशी पाई जाती है। मुझे ज़्यादा उस वक्त हासिल हुई जब मदानी में डॉक्टर लोग की गोद ली। मैंने निरंतर जो उर्दू अकेडमी तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जानिब से शायद की। इसके बाद कई सौ मदानी और मुनक़िद करने के इसी सिलसिले में मैंने शकील साहब से तलब किया। उन्होंने राय शफ़क़त के मशवरा दिया कि आप एक अंजुमन या इदारा कायम करें और इसी मन में डॉक्टर लोग फाउंडेशन का क़याम है। इसी के तवज्जुह से मकामी शायद करें। तमाम मकामी निज़ाम के बाद उन्होंने कहा कि मौज़ूआत के जहाँ से उम्मीदों को तरतीब देकर छापे। इस तरह उन्होंने जिल्द अव्वल पेशकश जिल्द व तकिया जिल्द व तनकीद व तफसीर जिल्द 4 शख्सियात जिल्द 15 निशानियात जिल्द 600 मुख्तसर किताब छप चुकी हैं। यहाँ पर ये बात भी बड़ी मसरत हुई जब शकील साहब ने 4 जिल्दें ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में जमा कराई। उन्होंने कहा था कि नई किताबें ब्रिटिश लाइब्रेरी नहीं लेती है, लेकिन मैंने कहा था कि रोज़ा जामे लंदन के तालिब इल्म रहे, उन्होंने वो किताबें ली और उसका नंबर दिया। शेख साहब जोर साहब के शागिर्द रशीद थे और बख्तियार कहते थे मैं जोर साहब का शागिर्द हूँ। उनके बड़े मदा थे, कहते थे हर काम की शख्सियत के मुताबिक होना चाहिए। उसके पता से जो किताबात के वक्त खुद पब्लिशर से बात करके ताकीद करते कि जोर साहब के शायान निशान किताब छपनी चाहिए। 2 सदी तकाली जो 2005 में मुनक़िद हुई थी, उन्होंने ही तहरीकी शाहबारी के नाम से एक किताब का छापा था। ये तकरीब बारामती बारादरी गोलकुंडे में मनाई गई थी। ऐसी तकरीब पहले हैदराबाद में कभी नहीं देखी, जिसके रूहे रवा शकील साहब थे। अपने ताज़े मौके डॉक्टर दो की तरह ने भी नामून की तमन्ना नहीं रही और वे बहुत बात अंजाम दी। इधर हैदराबाद में गुज़िश्ता कुछ अरसे से मददी जलसे मान पड़ गए थे और ये जब भी लंदन से तशरीफ लाते तो कुछ न कुछ तरीके से जलसों का एहतमाम करते
और इनके घर से बड़े कामयाब होते हैं। इस वक्त इनके काबिलियत और सलाहियत का कोई सानी नहीं। वो पार्टी शेखों में जैसे तुला में और मौलियात, उचाया और आधिकारिक तौर पर मुकम्मल दस्तरस रखते थे। मैं इदारे का जो पाबंदी से जाया करता हूँ, एक दिन अलीगढ़ से प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए। तस्कीरगंज शकील साहब का जिक्र आया। उन्होंने बताया कि दुनिया में शकील साहब जैसा काबिल शख्स कोई नहीं है। उन्होंने कहा, आपको पता है माहिर माहियात कौन है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा शकील साहब। प्रोफेसर साहब ने कहा कि हुकूमती के महकमे अंदर कीमत की जाती शकील साहब को बहुत खास तौर पर लंदन से बुलवाया था। दौरे मौलिया की मोहरें जो हजारों की तादाद में महफूज हैं, उनकी शिनाख्त करनी थी। शकील साहब ने बहुत सारी मोहरों की शिनाख्त की। मुझे शकील साहब से हर मुलाकात में कुछ न कुछ सीखने का शर्फ हासिल हुआ। आपके दुनिया से चले जाने का हमें बहुत बड़ा गम है। वो एक मुलाकात में हैरान कर गया। वो एक मुलाकात में हैरान कर गया। वो वजन से गया और हैरान कर गया। जनाब कफील कादरी जो अपने तासुरात पेश करवा रहे थे, मैं आवाज़ दे रहा हूँ शकील साहब के बहुत के करीबी जनाब से इम्तियाज़ुद्दीन साहब को जो तशरीफ लाए और अपने तासुरात पेश करें। जनाब से इम्तियाज़ुद्दीन। प्रोफेसर मेहमान खसूसी सीनियर एडवोकेट जनाब गुलाम गिरदारी साहब, नाज़िम जलसा जनाब शुजात राशिद साहब, ख़वातीन व हज़रात, आज की इस महफिल में हम दो अहम शख्सियतों को याद कर रहे हैं। और वो मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं किस तरह से कुछ पहले करूँ। सुना से मैं सोचा कि पहले डॉक्टर शमशाद हुसैन साहब हम मुबारक करते गए, तो 2 चार दूल्हे मिलता उससे। उसके बाद डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शमीम साहब, इनके एक महीना या 1.25 महीना हो, दोनों बड़ी अहमियत शख्सियत और दोनों के कारनामे अपनी जगह मुनफरिद। डॉक्टर शमशाद हुसैन से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं जगवाल सिनासी की महफिलों में और जगवाल एकेडमिक महफिलों में जाने लगा। तो बड़ी खामोशी से आते थे, लेकिन बहुत ही धूमी आते थे। उनका मुतालिया भी बहुत वसी, अंग्रेजी का भी, उर्दू का भी, अरवाल का भी, और कुरान शरीफ पर भी वो काफ़ी मेहनत किया करते। मुझे याद है कि साहब से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर अनवारुल हक साहब, तो उन्होंने किताब निकाली थी आयत पुरानी, उसमें कुरान शरीफ की आयत का हवाला किया गया था और उसका अंग्रेजी में तर्जुमा और हमारे शमशाद हुसैन साहब ने किया। इसके अलावा भी उनकी
ख्याल या पहुँच जाते थे और उनकी आबदी में कभी कमी नहीं आई, सिवाय इससे कि वो किसी वजह से हैदराबाद से बाहर और बहस के सर्जन भी उनका बड़ा अच्छा मकाम था और उन्होंने कई नाजुक ऑपरेशन भी बड़ी खूबी और कामयाबी से अंजाम दिए और कई रिफाही और फलाही स्कीमों में वो हिस्सा लेते थे और जो फैज़-ए-आम ट्रस्ट और दूसरे जो इदारे हैं जिनमें ख़ास तौर पर मुस्तहक तलबा की इमदाद भी होती है, उनको आला तालीम में मदद की जाती है, उसमें भी वो बड़ी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते थे और हर मौजूद मदद करते थे और ये सब पस पर्दा रहता था। वो कभी अपनी शोहरत या मामूल के ख्वाहिशमंद नहीं थे और बहुत ही कम सुखन थे और ख़ास बात यह है कि कलाम इकबाल पर उनकी बड़ी अच्छी गिरफ्त थी। मुझे याद पड़ता है कि एक बार मैं इकबाल की कोई गज़ल इकबाल सिनासी की महफिल में सुना रहा था तो एक शेर था जो काफ़ी अहम था, वो मेरे जहन से निकल गया तो उन्होंने बड़ी खामोशी से मुझे याद दिलाया कि आप वो शेर पढ़ना भूलें। तो मैंने कहा कि बेशक मैं भूल गया हूँ, लेकिन वक्त की तंगी थी। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और बड़े सदमे उनके इंतकाल के बाद भी हुए जब उनके फजलन लहजत हुसैन साहब को कुछ बदमाशों ने गिरफ्तार भी किया, अगवा कर लिया और उसके बाद जब वो छूट गया है तो मुश्किल 4-5 दिन के बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि हार्ट अटैक से उनकी वफात हुई। तो ये पैदा एक ख़ानदान पर ऐसी तकलीफ दे बातों का होना एक सब्र का इम्तिहान है और मैं समझता हूँ कि उनके अहले ख़ानदान इतने आली दर कि सब्र इसको सब्र के साथ बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ताला वो उनके ख़ानदान को भी सब्र जमील अता फरमाए और उनको भी अपने जवान रहमत में जगह। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शकील से मैं ये दावत कर नहीं सकता कि मैं उनसे बहुत करीब था, लेकिन वो मेरे साथ ही बहुत शफ़क़त बरत। उसकी वजह पता नहीं क्या थी। अचानक उन्होंने एक दिन कहा कि फलां जलसा हो रहा है, आप उसकी निज़ामत और वो जलसा था। मैं समझता हूँ मुझे ठीक से याद नहीं है तो दाव पर था ये कहते हैं और उन्होंने कहा कि आपको एक मज़मून भी सुनाऊं। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी दाव का कलाम तो मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ, लेकिन बाकायदा मज़मून लिखना मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मैं आपके कलाम पर हावी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसका इंतजाम मैं कर लूँगा। तो जब शकील साहब हैदराबाद आते थे तो उन्होंने यहाँ पर टाटा की गाड़ी जो इकोनॉमिकल प्राइस पे निकली थी तो खरीद कर हैदराबाद में रखी थी। तो जब भी वो लंदन से आते थे तो उसका इस्तेमाल करते थे और उसको जो साहब चलाते थे वो भी बहुत ही वफादार थे ज़ियाउद्दीन शकील। तो उन्होंने दूसरे दिन खैर ड्राइवर को भेजा या खुद तशरीफ लाई और कुल्लियात दाव मुझे भी कहने कहीं उसमें गुलज़ारे दाव दीवान है, उसके साथ 2 किताबें मुझे उन्होंने दी जो दाव पर, तो इससे मुझे बड़ी मदद मिली। इसी तरह राशिदा किताब की मीर की गज़ल हुई और वो भी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मजबूर हूँ और पढ़ूँ। इस तरह वो बहुत ही हिम्मत अफजाई करते थे और हालांकि मैं इतना आदमी था, मैं शायर था, उसके बावजूद भी वो निहायत मेरी भी हौसला अफजाई फरमाते। दूसरा उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि वो नायाब और नादिर किताबें शाये करवा उसमें मदद देते
मुझे याद पड़ता कि उर्दू के बहुत ही नामवर प्रोफेसर हैं, लेकिन फरीश हैं, उनके नाम मेरे ध्यान से निकल गया। मोहम्मद अली असद, तो वो उनकी कोई 1200 सफ़ा की किताब थी जो बहुत उम्दा है, तो वो छपने से उसमें मवानियात थे, तो वो छपने से रह गई। इन्होंने आगे बढ़ के उसकी कोशिश की और इदारे अरबिया के उर्दू में उसकी इशाअत कर गई। और इसी तरह कुल्लिया जो मुस्तर बाजार की थी, उसकी इशाअत के मुखर्रिर थी ज़ियाउद्दीन शकील। और उनकी इल्मियत का ये आलम था कि कई लोग उनका हवाला देते थे या उनसे इक्तसाब करते थे। आपको ये सुन के बहुत ताज्जुब भी होगा और खुशी भी होगी कि मुश्ताक अहमद यूसुफी जो उर्दू के सबसे बड़े निगाहनिगार हैं, और उन्होंने भी अपनी किताब में ज़ियाउद्दीन शकील का जिक्र किया। और इन्हें ये पता चलता है कि कभी कभी बाद मामलात में ज़ियाउद्दीन शकील से मुश्ताक अहमद यूसुफी मशवरा करते थे। इसी तरह जो उनकी फारसी जानी थी मुसल्लम, लेकिन वो इतने साफ गो थे कि मरतबा कहने लगे कि मैं हालांकि फारसी जानता हूँ, लेकिन मैं हाल में ईरान गया था, तो वहाँ फारसी इतनी तब्दील हो गई है कि उनकी फारसी मैं समझ नहीं सकता और मेरी फारसी वो समझ नहीं सकता, वरना आमतौर पर ऐसी साफ गोई कम सुनने में आती है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया थे, मुस्तर मजाद थे, वो बहुत करीब थे, सिराजुद्दीन साहब से करीब थे, और अन्ना मेरी शेमिल जो जर्मन स्कॉलर थे और बहुत ही नामावर थे, तो उनसे भी वो बहुत करीब थे। सुनाते वो अन्ना मेरी शेमिल उनके बारे में कहती थी कि ये मेरे खलीफा अव्वल। तो जाहिर है कि उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो शकील साहब जर्मनी भी गए, और बहुत से हैदराबाद के अदीबों शायरों को उन्होंने लंदन बुलवाने में मदद की या उनकी तहरीर की। तो मैं उनके नाम तो ले नहीं सकता, लेकिन अपने घर में वो उनके क़याम का इंतज़ाम करते थे और उनकी मेज़बानी करते थे। हैदराबाद से उनको बड़ी मोहब्बत थी, तो उसकी वजह ये भी थी कि उनकी ज़ईफ़ वालिदा हैदराबाद में रहती थी और वो अपनी वालिदा की खिदमत खबर की, और हो सकता है कि वो बुढ़ापे की वजह से लंदन न जा सकती हो, लेकिन हर बार वो आते थे और मुझको उन्होंने बताया कि वो बहुत देर वालदा के पास बैठते हैं ताकि उनकी तस्कीन हो। अब से कुछ साल पहले उनकी वालदा गुजर गई, तो उसके बाद शायद उनका आने में ज़्यादा वक्फा लगने लगा। इसके अलावा बातचीतों में वो बड़े डिसिप्लिन। मुझे खुशी है कि आज जो कुर्सियों की तरतीब रखी गई है वो ज़ियाउद्दीन शकील की मर्जी के मुताबिक वो हमेशा नीम गाय की शक्ल में कुर्सियाँ रखवाते थे, और इस तरह उनका ख्याल था कि लोगों की नजरें जो है मुकर्रिर पे रहती हैं और मुकर्रिर की अपने तमाम सामीन को देखने में काबिल होती। इसी तरह वो कभी ये नहीं चाहते थे कि महफिल में चाय, अगर जब इस वक्त चाय तकसीम हो रही है, लेकिन वो ये चाहते थे कि चाय और लवाजमान पहले तकसीम कर दिए जाए, उसके बाद लोग आराम से बैठ के पूरी दिलचस्पी और तवज्जो के साथ मुकर्रिर को सुने। और एक और बात ये थी कि वो ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं करते। मुस्तर मजाक की जब कुल्लियात शायद हो रही थी, क्योंकि मैं मुस्तर साहब से कुछ
ज़्यादा करीब था, तो मैंने 2-3 मज़ाहिया मुझे उनकी स्कूटर राइडिंग जो 2-3 दफ़ा गिर गए थे वो, तो सर्द कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आप इसमें मजाक नहीं करना चाहिए। फिर मुकर्रिरीन जो है वो 10 या 15 मिनट से दिया था ना बोले। मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त वो होते तो मुझे टोक दे देते कि अब आप खत्म कीजिए। बहरहाल बहुत ही डिसिप्लिन आदमी थे, संगीत की गुरुद्वारी ये थी। और एक आखिरी बात, जो किताबें छपवाने का मैंने जिक्र किया, तो मेरे पास ऑटोग्राफ का बहुत अच्छा नादिर कलेक्शन है। तो मैंने कहा कि क्या मैं उनका अक्स किताब से शाये करा। तो उन्होंने जो है मेरे से पूछा कि आपके पास किसकी है। जब मैं नाम बताया कुछ नमूना, उनका ये तो बड़ा अच्छा कलेक्शन है, इसको छपना चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि हर ऑटोग्राफ का एक फोटो कॉपी ले लीजिए 2, और एक फोटो कॉपी में आप इस शब्द के बारे में एक छोटा सा नोट लिखे, और ये तमाम काम करके मेरी अगली विजिट तक आप इसको तैयार रखें। फिर एक मतलब लंदन से भी उन्होंने मुझे फोन किया और याद दिलाया कि आप मैंने जो काम बताया था वो आप कर। मैंने झूठ कह दिया कि जहाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन खैर उसके बाद पता चला कि वो अपने घर के किचन में नाश्ता करके में गिर गए, और वहीं से उनके आखिरी सफर की तैयारी शुरू हुई। बहरहाल ज़ियाउद्दीन शकील साहब की वफात की बहुत ही तकलीफ दे, और बल्कि इस साल कई अहम हस्तियाँ उठ गई। और मेरे प्यार नासिर आदमी का शेर याद आता है कि ज़मीन लोगों से खाली हो रही है, ये रंगे आसमान देखना है। जनाब से उन्होंने शेर भी कहा, और मैं समझता हूँ इसी तरह का एक शेर मैं यहाँ करूँगा। कौन सा शोका बुझा देगा किसी मालूम है, कौन सा शोका बुझा देगा किसी मालूम है, जिंदगी एक शमा जनाब से ने ये भी कहा कि जनाब जवान डिसिप्लिन थे, और वो दौरान महफिल खाने पीने की अशिया तकसीम करने के सब मुखालिफ थे। लेकिन मैं चूँकि बहुत सारे प्रोग्रामों के साथ रहा, तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि जब भी अखबार में प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खबर शाया की जाए तो उसमें वक्फा जो चाय का था तो उसे मेंशन कर दिया जाता कि इतने बजे से इतने बजे तक चाय का वक्फा रहेगा, और उसके बाद नमाज होगी, और फिर नमाज के फौरी बाद प्रोग्राम शुरू होगा। तो आज भी हमने ये किया कि नमाज के फौरी बाद प्रोग्राम शुरू कर दिया 7 बजे, लेकिन हम चाय का वक्फा आप तंदीद दे सकें, इसकी चाय का वक्फा नाम दिया गया है। भारत में उनके बहुत सारे प्रोग्रामों की तरतीब और पेशकश में एक नौजवान सहाफ़ी साथ थे, जनाब करीम अली खान, मुमताज़ कालम नवीस है, वो आजकल एडिटर हैं बहुत सारे अखबारों के मुफ्ती। मैं उनसे बता इसमें वो तशरीफ लाएँ, जनाब करीम अली खान, और अपने तासुरात पेश करें। जनाब करीम अली खान। हम मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरक़ाजात में यकजहती की बात करते हैं। चूँकि शकील साहब के साथ मैं काफ़ी वक्त गुजारा, बिटवीन 1996 until his last visit to Hyderabad in 2017। तो एक वाक़या, चूँकि शमशाद हुसैन साहब की ही ताज़ियत है आज, तो मैं सुनाना चाहूँगा कि मैं शकील साहब और शायद ज़ियाउद्दीन नैयर और मेरे दोस्त अरशद, हम सब जो है शहर के बाहर शमशाद हुसैन साहब का मकान है, हम वहाँ गए हुए थे, और इकबाल फाउंडेशन के सिलसिले में बातचीत कर रहे थे लोग। तो वहाँ पे मगरिब का वक्त हो गया,
تو مغرب کے وقت میں سب کو یہ احساس تھا کہ سنائی دے رہا سر، تو ہم سب کا یہ خیال تھا کہ شکیب صاحب نماز پڑھائیں گے، امامت کریں گے، سب سے سینئر تھے، مگر آپ لوگوں کو جان کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے شمشاد حسین صاحب جو عقیدے کے اعتبار سے بحرا تھے، ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں گے اور ہم سب آپ کے مقتدی ہوتے ہیں۔ یہ شکیب صاحب کا مزاج تھا۔ شکیب صاحب سب کو ساتھ لے کر چلنا جانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ابھی مجھے ایک عجیب و غریب، میں عجیب و غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ I did not expect it to come to me. Somebody, not somebody, his grandson، ان کے لڑکے کا نام ہے منصور، اور منصور صاحب کا جو لڑکا ہے اس سے آج کل میں کانٹیکٹ میں ہوں صاحب کے انتقال کے بعد سے۔ تو اس لڑکے نے مجھے ایک ویڈیو ٹیپ بھیجا ہے، اور وہ ٹیپ پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ شکیب صاحب کو ہم یہاں جتنا مانتے ہیں اس سے زیادہ ماننے والے لوگ جو تھے وہ لندن میں تھے یا یورپ میں تھے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم صوفی سانگز گاتے ہیں، وہ اور ان کی بیوی، اور اس ضمن میں ہم شکیب صاحب کے پاس جایا کرتے اور شکیب صاحب ہم کو آئیڈینٹیفائی کرتے کہ یہ غزل آپ کا ہے، کہ وہ غزل کی دھن بنانے میں شکیب صاحب ان کی مدد کرتے کہ نہیں اس کو ایسا نہیں ایسا کہیے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، میرے پاس میں اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ کلپ چھوٹا سا ہے، 10-12 منٹ کا کلپ ہے، اور وہ آنے سے پہلے ہی مجھے دیکھنے کا موقع ملا کیونکہ ابھی آیا ہے وہ، تو آپ لوگ ضرور دیکھیے۔ اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ صاحب کا نام بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سنجیو لامبا اینڈ ہز وائف کرونا لامبا۔ آپ کے پاس بھی آیا ہے؟ اوکے، تو کرونا لامبا اور سنجیو لامبا کا جو ٹیپ ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ ہم تو تعریف کریں گے شکیب صاحب کی، کیونکہ شکیب صاحب ہمارے اپنے تھے، اور اتنا بڑا اسکالر شاید حیدرآباد میں ایک زمانے کے بعد پیدا ہوا ہے، تو ہم تو تعریف کریں گے، مگر آپ ان کے الفاظ جب سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ شکیب صاحب کا کیا مقام تھا۔ میرا یہ ماننا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ شکیب صاحب کو وہ مقام حیدرآباد میں نہیں ملا جب تک وہ یہاں رہے، آرکائیو میں کام کرتے رہے، اور خدا جب بنا حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی تو وی کے باور کے ساتھ انہوں نے حیدرآباد پر کام کیا، حیدرآباد کے کئی گمشدہ چیزوں کو انہوں نے تلاش کے نکالا۔ یہ تو ادب سے ہٹ کے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے حیدرآباد کے بارے میں جب بھی کسی غیر معروف شخص کا نام لیتا تو معلوم ہوتا کہ وہ شخص، وہ محلہ اور اس کی پوری آپ کی جو بایوگرافی ہے وہ شکیب صاحب کے ذہن میں رہتی۔ میں حیران ہو جاتا کہ یہ شخص کیا ہے۔ میں اسی لیے شکیب صاحب کا ایک طریقے سے منتقل ہو گیا۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہے ابھی ان کی آبیچوری میں کہ وہ میرے مرشد ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ آپ میرے مرشد ہیں، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ایوب تم آیا کرو میرے ساتھ بیٹھا کرو، کچھ میں تم کو سکھانا چاہتا ہوں۔ کوئی فارمل انڈرسٹینڈنگ ہمارے درمیان نہیں تھی، مگر ہفتے میں جب بھی وہ حیدرآباد میں ہوتے، ہفتے میں 1-2 دن ان کے پاس میں رات کے وقت میں جاتا میں، اور وقت گزارتا، اور وقت ایسا گزارتا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ کر نکل رہا ہوں۔ میں حیدرآباد کے اس ڈائمینشن کو دیکھ رہا ہوں جو میں نہیں دیکھ سکا اپنی عمر کی وجہ سے، اپنے مطالعے کی وجہ سے، اپنے محدود معلومات کی وجہ سے۔ وہ شکیب صاحب مجھے دیا کرتے تھے، ہر وہ آنے والا شخص جو ان کے پاس آتا کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھتا تھا وہاں سے۔ ایک بہترین آرٹیکل اور چھپا ہے میم، وہ ہے دا وائر میں، ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی صبح مدکل کا ایک آرٹیکل چھپا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کتنے مسلمان دانش
دانشور ہیں جن کے بارے میں انگریزی میڈیا لکھتا بھی ہے. He was one of them. Very recently, you can go online and ask for Subha Mudgal, and she has written a beautiful article. And she spent hours and hours seeking blessings and seeking knowledge from Shakib Sahab. مجھے افسوس ہوتا ہے میں اتنا وقت گزار نہیں سکا جتنا مجھے گزارنا چاہیے تھا. میری ملاقات سعودی عرب میں ہوئی تھی. ان کے دوست ہمارے بزرگ مصلح الدین سعدی صاحب کے ساتھ مل کر ہم ان کے پاس گئے تھے. اور سعدی صاحب اور شکیب صاحب یہ لوگ بہت ہی، اور مستر مجاز، یہ لوگ تین بہت قریبی دوست تھے. مستر صاحب کو انہیں لندن آنے کی دعوت دی، بلایا، بٹھایا، ان کے خاطر وزارت کی اور ان کو وہاں کے ادبی ماحول سے انٹروڈیوس کروایا. جب بھی ان کا ذکر ہوتا تو اتنی ادب اور احترام اور محبت سے ہوتا کہ مجھے حیرت ہوتی کہ یہ وہ زمانے کے لوگ ہیں جو اپنے رشتوں کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. شکیب صاحب کے بارے میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، وہ ہے ان کی جو روحانیت تھی. وہ روحانیت کا ایک سلسلہ جا کے ملتا ہے این میری شمل سے. این میری شمل جرمن اسکالر ہیں، اسلام کی بہت بڑی لکھنے والی ہیں. ابھی انتقال ہوا ہے ان کا کوئی 8-10 برس پہلے. این میری شمل جب حیدرآباد تشریف لائی تھی تو اٹ واز شکیب صاحب who had given her company and introduced Hyderabad to her at every step. And here they struck a friendship which lasted until her life. اس کے انتقال کے بعد میں این میری شمل کے شکیب صاحب traveled to Germany. شکیب صاحب کا یہ ماننا تھا کہ این میری شمل نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس کا لکھا ہوا ثبوت کہیں نہیں ملتا، مگر شکیب صاحب کا یہ ماننا تھا. اور وہ وہاں گئے جرمنی اور جا کے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی وہاں لوگوں کو ساتھ لے کر. ایک اور بہترین کام انہوں نے کیا، وہ ہمارے ادارے اردو میں ایک بہترین پروگرام انہوں نے کیا این میری شمل پہ. میں ایسی تہذیب، ایسا ویل آرگنائز پروگرام حیدرآباد میں کہیں نہیں دیکھا. پیشے کے اعتبار سے مجھے مجبوراً کئی جلسوں میں جانا پڑتا ہے، کئی مقامات پہ جانا پڑتا ہے جہاں جانے کے بعد کوفت ہوتی ہے کہ میں آیا کیوں یہاں. اور وہ جلسہ ایسا تھا کہ شکیب صاحب نے اتنا ویل آرگنائزڈ اس کو کیا تھا کہ میں اشک کرتا رہ گیا. کوئی مائک نہیں تھا، کوئی ماڈریٹر نہیں تھا، اور ایک لفظ زیادہ نہیں بولا گیا. It was organized in such a manner کہ ایک شخص آتا، اپنی مقدس کتاب سے کچھ پڑھتا اور مجھے دے لیتا. ایسے 7 لوگوں کو انہوں نے چنا تھا. مجھے ذمہ داری دی تھی کہ کوئی فارسی اور ترکی زبان میں بولنے والے کو اشخاص مل جائیں تو بہتر ہے. میں ان کو کچھ چیزیں دوں گا پڑھنے کے لیے، وہ لوگ پڑھیں گے. تو میں نے وہ دونوں حضرات کو فراہم کیا، وہ دونوں نے پڑھا. اور اس پروگرام کے نہ اس کا کوئی انٹروڈکشن تھا نہ کوئی اس کا اختتام تھا. اور ایسا شاندار پروگرام حیدرآباد میں نہیں دیکھا. مجھے امید ہے بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی. شکیب صاحب کا جب بھی ذکر نکلتا ہے میرے ذہن میں، جب بھی ان کا خیال آتا ہے، میں بہت بے چین ہو جاتا ہوں اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنا مجھے حاصل کرنا چاہیے تھا میں حاصل نہیں کر سکا. اور حیدرآباد جس طریقے سے ان کو آنر کرنا چاہیے تھا ابھی تک نہیں کیا. افسوس کی بات ہے. ہم کو کوئی چیز ایسی کرنی چاہیے کہ شکیب صاحب کی یادگار رہے. ایک الزام شکیب صاحب پر یہ ہے کہ انہوں نے تحریراً بہت زیادہ کچھ نہیں چھوڑا ہے جس پہ کام ہو سکے. ہو سکتا ہے یہ الزام درست ہو. ہمارے فاطمہ پروین میم ہو سکتا ہے کہ اس بات کو وہ کریں کیونکہ وہ بھی بہت قریب رہی ہے شکیب صاحب کے. مگر شکیب صاحب نے جن لوگوں کو راستے دکھائے ہیں، جن کو چلنا سکھایا، جن کو رینگنا نہیں آتا تھا ان کو دوڑنا سکھایا، اس معاملے میں ویسا شخص میں نے نہیں دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسا شخص شاید برسوں میں پیدا ہوتا ہے، صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.
زندگی کا سفر در سفر، زندگی کا مقدر سفر در سفر، آخری سانس تک بے خبر۔ خواتین حضرات، مقررین کی تعداد ابھی بہت سی ہے میرے ہاتھ میں، میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب فضل الرحمان خرم صاحب کو ڈاؤن اسکول کے حوالے سے اپنے سے وقت ہے کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ حیدرآباد کے اخبارات کے لیے آپ نے اطلاع دی تھی شفیق صاحب کی انتخاب کی، میں خرم صاحب سے گزارش کروں تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ صدر جلسہ پروفیسر فاطمہ بیگم صاحبہ، دانشوران اور گراں قدر سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں اپنے کچھ ذاتی ان کے ساتھ جو تجربے تھے وہی رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ شکیب صاحب سے میرا تعلق بچپن سے ہی رہا اور میری زندگی کا ایک بڑا حصہ شکیب صاحب کی صحبت میں گزرا، ان کی محبتیں اور عنایتوں میں گزرا۔ وہ ناچیز کو کہتے تھے کہ صرف شکیب صاحب کو، نہ کہ سر وغیرہ۔ وہ کہتے تھے کہ میں شکیب صاحب کو اپنا فرینڈ، فلاسفر اور گائیڈ سمجھوں۔ اتنے اخلاق کے تھے کہ مجھے ہمیشہ آپ اور بیٹھیے یا کیجیے کہتے تھے، جبکہ ان کو پورا تھا کہ وہ مجھے یہ کرو وہ کہہ سکتے تھے۔ ہمیشہ صحبت میں نہ صرف کسی نہ کسی عنوان پر علم کا بیش بہا خزانہ عنایت کرتے، بلکہ دنیا کو بھی سمجھاتے اور میری تربیت بھی کرتے تھے۔ میں ان کی میرے لیے جو کاوشیں تھیں تا زندگی نہ بھول پاؤں گا۔ ان کی مروت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ دیر ہو جاتی اور مجھے پوچھنے کا نہیں کہتے، اور میرے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ جانے کے لیے پوچھوں۔ یہ مشکل ساری زندگی پیش آئی۔ مجھے وہ تقریباً اپنے تمام پروگرام میں شامل رکھتے تھے، بلکہ اگر کوئی پروگرام نہ ہو تب بھی میں ساتھ ہی ہوا کرتا تھا جتنا ہو سکتا۔ ان کے پروگرام بہت الگ ڈسپلن کے ساتھ ہوتے، بلکہ بےحد قدرت کے ساتھ ہوتے، جس کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے میں کافی مزہ آتا ہے۔ اس کے لیے نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ لندن میں بھی ان کے پاس حاصل ہوتا ہوں۔ ان کی محبتیں نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے پورے افراد خاندان، جن میں میرے بھائی بہنیں بھی شامل ہیں، میرے والد سے وہ بےحد قریب تھے۔ بہت سے تاریخی مقامات تو مجھے ہندوستان اور انگلینڈ میں وہ تفصیل سے بتائے کہ جب بھی ہر سال انگلینڈ سے آتے تو میرے پورے افراد خاندان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تاریخی تفریحی مقام پر سب کو تفصیل سے سمجھاتے۔ اس دفعہ ادھر کا پروگرام تھا ان کی صحت اور بعد میں ان کی زندگی وفا نہ کر سکی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اتنا بھی میں شکر ادا کروں گا میں کہ مجھے شکیب صاحب کی جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ اب اتنا موقع عطا کیا، اور میں گاؤں بھر شکیب صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ انہیں جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ میں اس بہترین جلسے کے آرگنائزرز کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور تمام سامعین کرام کا بھی جو اتنی محبت کے ساتھ شکیب صاحب کی محبت میں تشریف لا کر اتنا کامیاب اور اچھا جلسہ اس کو بنایا۔ شکریہ۔ جناب فضل الرحمان خرم سے مخاطب تھے، انہوں نے جو کچھ کہا کہ بچپن سے ہی ان کا تعلق شکیب صاحب کے ساتھ رہا اور ان کی تربیت میں رہے، اور میں بھی ان کی تربیت میں رہا، کئی برسوں سے ان کے ساتھ اس طرح کے پروگرامس آرگنائز کرتا رہا اچھی حال میں۔ اب میں اگلے مقرر کو آواز دے رہا ہوں جناب مصطفیٰ توصیفی صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور اپنے دیرینہ رفیق کے اپنے تاثرات پیش کریں۔ جناب مصطفیٰ توصیفی۔
कि शकील साहब के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन मुझे बता तो चंद बातें मैं आज करना चाहता हूँ। इससे अभी शकील साहब से मेरी मुलाकात कम कर रही है। शकील साहब से मेरी मुलाकात कम रही है। इस वक्त मुझे मोमिन का शेर याद आ रहा है कि था मुकद्दर में उससे कम मिलना, क्यों मुलाकात गाह मिली है। पहली मेरी बाकायदा मुलाकात शकील साहब से एक तकरीर में हुई। अल्लाह मोहतरम साहब ने कोई उनके पोते या पोती की कोई सालगिरह की कोई तकरीर थी, तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था। वहाँ शकील साहब भी मौजूद थे। तो अंदर जाके एक जाने में बैठा था, दूसरी जाने शकील साहब थे। तो ऐसे ही कुछ जिक्र आया सिराज औरंगाबादी का। तो उनकी मशहूर गज़ल है कि खबर कही वेश न दिल रहा न मरी रही, न तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। और चली समुद्र गैर से खबा कि चलो शुरू चल गया, मगर एक शाख निकाले बल जिसे हम कहें सो गली गई। तो ये बहुत अच्छी गज़ल है, बहुत उम्दा गज़ल है। और शकील साहब को जितने जज्बाती हो गए थे इस गज़ल के इंतशार पहुँचते हुए कि वो बोले कि ऐसी गज़ल तो भी नहीं लिख सकते। तो पता नहीं उस वक्त मुझसे कुछ जब नहीं हुआ, तो मैंने कुछ इख्तिलाफ राय, मैंने कहा कि नहीं भी ऐसी बात नहीं है। तो हालांकि मुझे भी यकीन है कि शकील साहब मीर को बहुत पसंद करते होंगे, बहुत बालक आदमी थे वो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ शायद नागराज हुआ और एक तरह की एक रंजिश पैदा हो गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रंजिश दूर हो गई। मेरे बहुत करीबी दोस्त मुस्तफा बजाज हैं और खालिद कादरी हैं, तो इन लोगों के साथ बहुत मेरा जुड़ा था शकील साहब का। तो इन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा होगा और वो फिर मेरे मुतफिक हुए होगी, क्योंकि हमारी मुलाकातें होने लगी और कई दर्शों में भी मैं शरीक हुआ। उसके अलावा जब वो बीमार हो गए थे, बहुत बीमार थे लंदन में, तो हमारे दोस्त हैं बम्बई में जावेद सिद्दीकी साहब, बहुत मशहूर खानयार हैं और फिल्मों और टीवी के लिए लिखते हैं। तो वो हर साल लंदन जाते हैं। और एक और शायद है जो कि हमारे हैदराबाद इंतकाल हुआ है, हैदराबाद की शायद है, लंदन में रहते हैं। इस वक्त उनका नाम जबान पर नहीं आ रहा है। वो भी जब हैदराबाद आते हैं तो उनकी खैरियत दरियाफ्त करता और उनके लिए दुआ करता कि वो मतलब जल्द से याद होता है। तो शकील साहब तो बहुत ही बड़े दोस्त नवाज आदमी थे। ये है एक बात ये है कि वो बहुत जल्द नाराज हो जाते थे, ये खूबी थी उनमें। लेकिन उनमें कई बुराइयाँ ऐसी थी कि वो बड़े दोस्त नवाज थे, बहुत मुखलिस थे, बहुत अपने लोगों की मदद करने वाले थे और बहुत बालाओं आदमी थे। तो मुझे जो है उनकी 3 जो खूबियाँ थी मैं उनका बड़ा मदद रहा हूँ। उस ज़माने में भी जब थोड़ी सी रंजिश पैदा हो गई थी, लेकिन मुझे किसी का काफ़ी सिद्दीकी का शेर है कि हजार हम नजरी हो, हजार हम सुखनी, कुछ इख्तिलाफ के पहलू निकल ही आते हैं। तो वो चाहे शकील साहब हो या हमारे मुस्तफ़ा हो, कोई भी हो, कुछ तो कभी हो जाता है। लेकिन बाद में जो है हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपने कई दस्तों में मुझे बुलाया भी। और उनमें बड़ी खूबी ये थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, यानी ज़ाती उनकी जो शख्सी जो खूबियाँ हैं मैं उनकी तरफ आपकी तरफ तवज्जो होगा। एक तो ये कि उन्हें अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत थी और हर साल वो आया करते थे अपनी माँ से मिलने के लिए, क़यादत के लिए उसकी। तो माँ के पाँव के नीचे वो कहती जन्नत होती है, तो मुझे यकीन है कि इस वक्त जन्नत अपने माँ के कदमों में होगी जन्नत। और दूसरी खूबी ये थी कि वो बड़े दोस्त नवाज थे, बड़े मुखलिस थे। राशिद आज़म की किताब उन्होंने शायद की, शायद की, और मुस्तफ़ा उन्होंने शायद किया और फिर न सिर्फ शायद किया बल्कि उसकी रस्म इज़्ज़ा की तकरीर उन्होंने जो है उसका एहतमाम किया। तो ये बड़ी
बातें उनकी थी, लेकिन उससे हटकर जो उनका जो अदबी ज़ौक़ था वो मैं सबको बहुत कम लोगों को नसीब हुआ होगा, क्योंकि लंदन में उनकी जो मुलाकात रही, जैसे अभी इम्तियाज़ की सदी साथ हुआ कई लोगों की हम बातें करने जाए, हसन चिश्ती चले गए, शम्सुल रहमान बाकी चले गए। ये एक मरीज की और एक माशरे की, एक दिल्ली की और एक शिकागो की। लेकिन शकील साहब का जाना हैदराबादियों के लिए, हमारे लिए, उर्दू बहनों के लिए, रिश्तेदारी इल्म के लिए एक बहुत बड़ा खला छोड़ दिया है। अभी आपने बहुत से उनके तरफदारों से उनकी बातें सुनी और ये भी इम्तियाज़ साहब ने कहा कि हर एक ये बता रहा है कि हम उसे खरीदें। ये खरीद होना कमाल शकील साहब का कमाल था कि जिससे मिलते थे उसे अपना बना लेते थे। मेरा ताल्लुक शकील साहब से रिसर्च के ज़माने से अभी स्टेट आर्काइव्स इरामाजी में था, डॉक्टर मारूफ मुल्की के नाम से नज़्म तवातवारी पे किताब करने के लिए, उनकी ज़िंदगी के हालात तलाश करने के लिए, उनकी जामे तर्जुमे से वाबस्तगी के बारे में जिन फायदों की ज़रूरत थी, जिन मालूमात की ज़रूरत थी, वो सिर्फ आर्काइव्स में मिल सकते थे। जिस वक्त मैं इरामाजी गई दफ्तर, तालिब का ज़माना था, शकील साहब से मिलने के लिए ठीक घबरा था कि इतने बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, इतने बड़े लायक आदमी से तो कैसे मिले। जब उनसे मिली तो उन्होंने बताया कि दफ्तर मालूम की अब मुंतकिल हो रहा है, आप 2 महीने के बाद तारीख स्टेट आर्काइव्स आएंगे तो आपने सारी चीज़ें मिल सकेंगी। ऐसा सब लगा था कि जी डर गया, तारीख का लाने के लिए जी घबराने लगा कि जाएँ या ना जाएँ। जाना जरूरी था, तारीख के लिए जब नहीं गई तो इतनी उन्होंने मदद की, इतनी मदद की कि शायद ही कोई कर सकता। वो आर्टिस्ट थे और इंतज़ामी सलाहियतों का ये हाल था कि नए नए मुलाजिमत मिली थी उन्हें ज़माने में, सारा दफ्तर मुंतकिल करने की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की गई थी और उन्होंने
मालूमात के लिए वहाँ उसके खजाने से मोती चुन चुन कर दाऊद दर्शक साहब ने कई किताबें लिखी हैं। इसका पता सिर्फ दाऊद दर्शक को था या फिर शकील साहब को था। वहाँ से फाइलों को बाहर लाना ऐसा ही था जैसे खजाने से मोतियाँ चुन चुन के लाना। मगर शकील साहब ने इतनी मदद की कि अगर कोई और होता तो शायद ये मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ से बाहर लाने के लिए चेक होता था, जगह जगह पे चेकिंग होती थी, तो क्या ले जा रहे हैं, कौन ले जा रहे हैं, लिखना पड़ता था। और सिर्फ शकील साहब ने ये काम किया। एक वक्त तो ऐसा हुआ कि फाइल ला के बाहर मेरे पास बस स्टॉप पे उन्होंने दिया, फाइल दिया, नकल ने की, फाइल दिया। और ये बड़ी जिम्मेदारी की बात थी और बड़े हौसले की बात थी कि तालिब इल्म जो उन्होंने ऐसी कदर की। शकील साहब से जो भी मिलता वो एक बहनूम थे, एक नाबगैर रोजगार थे। जो भी मिलता उसके बहन को पढ़ लेते थे और ये सब सोच लेते थे कि इस शख्स के बहन में क्या सवाल उठ रहा है। उन तमाम सवालों के जवाब उस मौजूद पर बन जाते थे, जिस कोई सवाल करने की जरूरत नहीं रहती थी। हजारों सवाल जहन में उठते थे, लेकिन जब वहाँ से उठते तो उन सवालों के जवाब देकर उठते थे। ऐसी नाबगैर रोजगार। और हमने देखा, हमारे असातिज़ा में भी बात लोगों हमने देखा कि इल्म की जानते हुए भी अपने तालिबों को सिर्फ मुस्तफीद करने होने का मौका नहीं देते थे। ये सोचते थे, शायद ये सोचते थे क्या मतलब क्यों बांटे, लेकिन शकील साहब दिल खोलकर इल्म बांटते थे। इल्म का दरिया से जो बहता चला जाता था। और कड़कदार लहजा कबीर का नहीं सुना होगा आप लोगों ने, इतनी बातें करते थे, इतनी बातें फिर एक खास लहजे से, नर्म लहजे से कि सामने वाले के जहन में एक एक रस नक्श होता